Good day, we are the Group 4 and we will be discussing about design of tension members. Now, what are tension members? So, tension members are linear members in which an axial force acts as to elongate or stretch the member. A rope, for example, is a tension member. Now, tension members, they carry loads efficiently ang ilang cross-sectional area are subjected to uniform stress. Now, one very common application of tension members are suspended bridges or stayed bridges in which they use cables as tension members. Now, we have different kinds or variety of cross-sectional areas of our tension members. So, these are the very common ones. We have the single angle and double angle cross-sectional, in which ang ilang application is in light roof trusses or in industrial buildings. We also have I-section. So, kani sila mga tension members, they are usually used in bridge trusses. They are applied in channels to act individually or as a build-up. And we have circular rod, in which they are used in bracings to resist load, of course, in tension only. And we have steel wire ropes. In very common application na nila sa mga suspended bridges or stayed bridges na we mentioned earlier. Now, in designing tension members, we have the so-called trial and error process in which you have to go through an iterative process para ma-meet nimo or makuha nimo ang requirement sa tension members. Now, in designing tension members again, we have considerations or mga factors na kailangan natin i-consider to designing. We have the stiffness requirement, especially when we talk about tension members. Like for example, for this cable, ato ang goal in designing is to make it stiff and not sag para ato ang ma-meet or ato ma-utilize ang strength sa mga tension member efficiently. And then we also have to consider reduction of strength due to bolt holes. So, actually, in designing tension members, we have different considerations. We have tagtaas na process in designing it para ma-meet na ito ang requirement. So, okay, so our problem, kaya mag-select the S shape na mo-resist ng mga loading, which is lateral dead load na 216 kips and the lateral light load na 25 kips per light load. Now, mo niya ito ang S-shape na siya 8 ka bolt nga kansaya ka and then with 7/8 inches na diameter. Then, magamit siya ang 836 steel and then yung length is 22 feet. Kung magamit ang 836 steel natin kaning FY na 36 KSI and then the FU nga 58 KSI. So, karon, ato siyang i-compute kung bilang iyahang factor load. Natin mga combination. Pero sa atong 7 na combination na mapres sa LRFB, tungod sa ito ang given na loading na dead and light load lang, muna kanila duha ang applicable na ito, which is 1.4D and 1.2D plus 1.6L. Kaya sila naman ang naay D and N. Now, for this, ato siyang i-input na ato ang mga service load. And kung di sa ganin nag-govern sa natuwa, meaning makita na natin na currently 2.4 tips. And then sa kaning combination 2, kaya naatay 299. Yung kisa ang pinakadako silang duha, muna siya ang mag-govern na itong factor load. Which is the reason na ako yung determinant. So if nakuha na nato itong PU, which is the factor load, dili na dili ka mag-compute sa mga required na gross area, effective area, and then the RME. Gamit ang atong factor load, using this formula, 302.4 over 0.9 times 36 KSI, which is the FY. Reason, kaya hindi gamit ang 836 steel, nakuha na ito ang 9.33 square inch for the required gross area. So, muna itong minimum na gross area dapat ito makuha. And for the AE natin, 6.952, and then for the RME natin, 0.88. So, sa kalang nakaan, iba niya na siyang mag-select ang S-shape. Ipili na mo ang S12 by 40.8 na number.
So, makita sa table na yung gross area, kina siya 11.9 square inch, which is greater than sa required na to na AG na 9.33. So, meaning, okay siya, nakapasal siya. So, now, sa itong AE, or the effective area, dapat makuha na to, makuha na siya by multiplying the net area by the shear load factor, which is U. So, first na ito is the net area. Ang net area, makuha na ito na siya by, kaya itong, makita na ito sa itong figure, ang whole na member, yung area na is gross area. Pag butaw nila yung bolt, muna na yung net area. So, iba rin, gross area, yung minsan yung sa anya, ng bolt, or yung hospital, minus the holes. So, ito ang kanyang gross area is 11.9 minus sa ito ang mga holes. Natay 7/8 na diameter sa bolt. Ada na ito na siya o 1/8 para sa hole. Munang mag-equal niya siya o 1. And then, kaya is thickness. And since duha man ka bolt at ang bikuan, kita dito sa concepcion, munang times of 2. So, 2 times 7/8 plus 1/8 times thickness sa ato ang member, may equal siya sa 10.98 square inch. And then, ako na itong AN. Next, kung ano siya yung factor. Ang kaning S-shape, or kaning case ito karon, kaya nag-under siya sa case 7, dito siya stable, which is makuha na ito ato ang value sa 0.7. Muna din na itong i-input sa kaning formula para makuha na ito ang effective net area, which would equal to 7.69 square inch, which is greater siya sa itong required na AE na 6.952. Meaning, kung siya is okay na member. So, nakakuha niya pa siya nakapasar. Sunod, para kita itong mapakita na makapasar niya siya mga member, to resist nga sa mga surface load na ito, ato na siyang i-prove, which is kanin, na so, dapat si PU or si factored load, kahit mas gamay siya sa ito ang design. Dapat di siya mga na. So, what we have been, para makuha na ito ang atong nominal strength, we need to multiply the gross area sa ito ang FY, which is itong 36 SI, tungkol sa ito 836 steel na gigamit. 11.9 na ito AG, multiplied by 36, makuha na ito in 428 in 40 tips. For the rupture, natay 7.69, multiplied by 58, muna siya dahil na strength to makuha. To get the design strength, multiply natin sa atong mga kanang resistance factor, which is 0.9 for yielding and 0.75 sa ito ang rupture. So 0.9 multiplied by 428, kanang sa atong yielding, makuha na ito ang 385.6. Sa itong rupture na natin 0.75, multiply sa atong strength din na nakuha sa rupture code, makuha taon 334.25. Kung isa ang pinakagabay sa ng duha, muna imong design strength. So natay 334.55. So si PU na to, muna siya 302.4, mas gamay siya sa ato ang design strength na 334.55. So in conclusion, si member na S12 by 40.8 kay kaya niya i-resist ang service loading na dead load and at 216 pips of live load at 25, meaning kanina number is X factor. For our next example, use a A36 steel and select a double angle tension member to resist a service dead load of 20 pips and a service live load of 60 pips. Assume that the member will be connected to a 3/8-inch thick gusset plate with a single line of 5/7/8-inch diameter hooks. The member is 15 feet long. So it was stated in the problem that we are going to use A36 steel with FY of 36 KSI and FU of 58 KSI. So para makuha na ito ngayong factored load na atay mga 7 ka buo combination. But let us only consider combination 1 and combination 2 since sila na ang na-dead load. So let us try to solve first ang combination 1. So combination 1, ang yung formula ka, 1.4 times dead load. So 1.4 times 20 pips sa atong dead load is equal to 28 pips. Next, atong combination 2, 1.2 times dead load plus 1.6 times our live load. So 1.2 times 20 plus 1.6 times 60. So answer natin 120 pips. So we are going to be using 120 pips
as our factor load para siya maximum yun ang ato makuha nga load na pwede makaresist sa ato ang members. Dahil ko na itong iserve ang ato ang required gross area. For solving that, kailangan nato ang factored load, a formula of factored load over 0.9 times Fy. So natin 120 na nakuha nato ang factored load, 120 over 0.9 times our Fy, given also 36 KSI. So answer ana 3.7 square inch. Next, let us compute for the required effective area. Factored load over 0.75 FU, which is equal to 120 over 0.75 times our FU of 58 KSI as given by the A36A. Atong makuha, atong compute, atong makuha ay 2.76 square inch. And next, let us solve for the required R minimum. So, formula kay L over 300. So, natay length sa ato ang member na 15 feet, and that is in feet. So, ito siya i-convert into inches. That is why, times ito siya 12. So, 15 times 12 over 300 is equal to 0.6 inches. Now, let us solve the resistance of our resistance. Now, let us solve for the strength of our member using our LRFD. So, let us try using 2L 5 by 3 and 1/2 and 1/4 long legs back to back. So, sa ato ang table, naana siya yung corresponding na mga values for our gross area, 2.07, and kay duhaan siya kaside kay double angled man yung ato ang member, so times 2, which is equal to 4.14 square inch. So, ato na siya i-compare, ang atong nakuha na gross area, ato siya i-compare sa atong required na gross area, which is 3.7 square inch. So, mas greater man ang ato ang na-solve na gross area. So, it is okay. So, satisfactory ang iyong performance. So, makaya din niya oversist ang load. Next, let us get our net area. So, for getting our net area, we have gross area minus area of the holes. So, natay gross area, makani, so nasolve ka ganyan, 4.14 minus ang area sa atong holes, which is 7 over 8. Ang mention siya sa problem is 7 over 8 ang diameter sa atong hole, plus 1 over 8 na bangag sa ato ang bangag sa mabutanganan sa atong bolt, times 1/4 kay considering this as kaning thickness sa ato ang member. That is why ang answer na to 3.89 square inch. Now, ato kung i-compare kanaan siya sa table, R is equal to 0.853, which is also greater than our required R minimum of 0.6 inches. So, okay, gihapon. So, which means na-resist niya ang, or greater siya sa atong required, so mas better. So, next, from case 8, kay case 8 na belong ang atong problem, from case 8, in AISC table B31, let us use our shear log factor of 0.80. So, para makuha na ito atong effective area, natin formula nga AN or our net area times our shear log factor na 0.80. So, 3.89, makuha na ito ganina nga AN times our shear log factor na 0.80 na atay answer na 3.11 square inch, which is greater than our 2.76 square inch na nasolve the effective area. And in conclusion, we can say that using the LRFD, our member can really resist the load. We have the service load of 20 kips and live load of 60 kips. Thank you. Since humanap ka sa LRFD, let's proceed to the second method using ASD or the allowable stress design. First step is to compute PA, which is equal to D plus L, or 241 kips ang ato ang total service load. Next is to compute the required conditions. First is the gross area, which will be PA over 0.6 times Fy. This will yield into 11.68 inches squared.
Then ang ato ang required effective area is PA over 0.5. This time, gamitin nato ang FU. So, 241 over 0.5 times 58 is equal to 8.31 inches squared. Ang ato ang required slenderness is ang length sa atong member over 300. So, di ba ang length is 22 feet. Need nato siya times of 12 para ang ato ang slenderness is ma-convert siya into inches. So, atong required minimum slenderness is 0.88 inches. Now, let's try material S15 times 50. Ato ang i-compute ang mga area sa kanina material to compare if masunod pa siya ng mga conditions. First is ang iyahang gross area. So, acquire from the table, ang gross area ng material S15 by 50 is 14.6 inches squared, which is greater sa required minimum gross area. So, okay siya, check. Next is, pangitaan na to ang net area sa ato ang member. So, kung na to si gross area, 14.6 minus, since ato ang kanang bolt diameter is 7 over 8 inch, tapos duha siya ka hole, so ato ang multiply by 2. So, again, 14.6 minus 2 times the quantity of ang iyahang bolt diameter, which is 7 over 8 inch, plus ang allowance spacing, which is equal to 1/8, times ang factor na, ang thickness sa imong member, which is 0.550. Ang ato na dayon total net area is 13.5 inches squared. Dayon, using U equals 0.70, which is, ay nakuha siya sa table since ang ato ang is nag-fall siya sa case 7. So, para makuha ang effective area sa material, i-times ato yung net area by this U. So, effective area is equal to AN times U. 13.5 times 0.7 is equal to 9.45, which is also greater than required effective area. So check siya. Okay. Then, ang slenderness ratio from the same table is equal to 1.03 inch, which is also greater than the required slenderness ratio. So, okay ang slenderness sa kaning material. Then, let's proceed to the allowable strength. So, Pn is equal to 14.6 times 36, or ang imuhang AG times imuhang FY, which is equal to 525.6. Thus, kani, mo siya imuhang strength according to yielding, tapos sa rupture is 9.45 times ang imuhang FQ, which is equal to 548.1 kips. Dayon, ang kaning imuhang mga nakuha nga strength, imong i-divide sa mga ohms value, which is for yielding 1.67. So, 525.6 divided by 1.67 is equal to 314.73 kips. Whereas, sa rupture, 548.1 divided by the factor 2 is equal to 274.05 kips. So, since lesser than man ang nakuha na itong strength sa according to rupture than to yielding, mao niya ang ato ang allowable strength. Dahil comparing sa atong nakuha nga service load din na, ang ato ang allowable strength, which is 274.05 kips, is greater than the service load 241 kips. So, in conclusion, pwede na ito gamiton ang S15 by 50 material since iyahang na pasar ang mga required minimum conditions. Good day, everyone. So we have here
a problem. So a wide flange W250 by 842 will carry a 150 kN dead load and 50 kN live load. The hole diameter is 18 mm and an A36 steel is used. Ato pong tanawon na ang given is hole diameter na 18 mm. So dili ang diameter sa bolt. So mo siya ang nato yung diameter effective na 18 mm plus sa natuog 2 mm mao siya ang 20 mm. Kaya ang gihatag lagi is diameter sa hole na atong gamiton dapat is diameter sa bolt. Okay? So check the adequacy of this tension member. Use LRFD and ASD. So we have here the illustration. And now, unahan na to ang LRFD. So first, we have the yieldings. So di ba ang factor kung yielding is 0.90, right? So natin 0.90. Ang formula is Pn, Fy, and G. So natin Fy nga 248 Newton or 0.248 kilonewton. Asa man ni siya gikan? So gikan ni siya sa table. Okay? So ato siyang i-convert or i-divide na to ng 248 Newton divide 1,000 para ma 0.248 kilonewton para same ang units. So kung cubes per inches squared ang imong gamiton, ang sa 836 na steel is 36 siya. Pero kay Newton or kilonewton man ang given dire, so mao ni siya ang value. Pero kung naihatag na Fy and Fu, kato ang gamiton. Pero diri sa itong problem, wala may gihatag. So nag-assume ta ano nga mga value dadto ta magtan-aw sa table nga given. So unas, isolve na to ang AG or area gross. Ang area gross is total area. So tan-awan na to siya dirita sa illustration sa flange. So naa siya base nga 150 times nimo siya sa iyang thickness na 12. Unya kay duha man siya kabuo times 2. Plus, ang area or ang height area niya, so ang height niya 250 minus duha ka 12, so 24. So 250 minus 24 is 226 times thickness niya nga 8 mm. So nakakuha tag area gross nga 5408 kilonewton. Pag humanatag kuha sa area gross, dito na ta sa PN. So PN FYAG 0.248 times 5408 kilonewton, we have 1341.18 kilonewton na PN. So, isolve na dahil na to ang design strength diri sa yielding. Ang iha ng ana is i-times nimo ang PN sa factor na gihatag. So, PN times factor 1341.18 times 0.90, we have 1207.07 kilonewton na design strength under sa yielding. And next, we have the rupture. So, lahi ang factor na gihatag sa rupture. We have 0.75. And ang iyang formula is Tn Fu AE. So, ang Fu, gikan gyapon siya sa table, we have 400 Newton divide 1,000 para mag-kilonewton, 0.4 kilonewton. Pero kung 836 steel man siya, kung cubes per inches squared, ang imong gamiton is 58, diba? Pero dili man cubes ang gihatag, so dirita sa kilonewton. So, atong pangitaon, ang area may area E man siya, so wala man na siya given. So, taas tag formula. So, taas tag pangitaon, dagan tag mga area nga pangitaon. Una na to ang area net. Area net is area gross minus area sa holes. So, pila itong area gross? 15408 kilonewton minus area holes. Pila ni ka holes? Upat na siya ka holes diri. So, naman siya yung holes diri. Dapat yan natin siya yung holes diri. Something like that. So, upat na buo times 20 times 12 na thickness. So, nakakuha kang area net na 4448 mm squared. Sunod, magkuha area 1 o area 2. So, tanaw kabalik din sa ato ang drawing. So, ato siya i-divide. Naatay area 1 na kani. Kani lang siya ha.
Diri lang taman, then diri lang po siya. Muna siya itong area 1. Ang area 2, ato siya, diri ang area 2. So, ang x bar ani niya katunga ani. So, from here, katunga siya ani, mao ang x bar. Dayon, diri sa area 1, tanawan mo na to ang iyang x1. Ang x1, katunga lang siya sa thickness sa area 1. So, katunga ani niya, mao ang x1. Kung diri na ka sa area 2, diri, ang katunga ani niya, mao ang x2. So, kana siya, muna siya ang atong x2. Muna siya pag-solve sa rupture. So, we have here area 1. So, area 1 is 150 minus ang thickness niya nga 8 times 12. So, we have 1704 mm squared. Then, ang x1 niya, yung dirita, x1 nandun niya diri, katunga lang sa 12 mo ang x1. So, 6 mm. Ang area 2, dirita, so, ang height niya, 250 minus, kuhaan siya, buha ka 12, or 20 equals 24. So, 250 minus 24, we have 226. Divide siya o 2, kaya katunga naman siya, di ba? Times 8 nga, thickness niya. So, we have 904 mm squared ang area 2. Ang x2 niya is katunga siya sa, katunga sa 250, katunga pa yun siya. So, 250 divide 2, 125 divide 2, 62.5. Mauna siya ang x2 diri. And so, makuha na dahil nato ang x bar. So, ang formula is area 1 times x1 plus area 2 times x2 over area 1 plus area 2. So, pila ba itong area 1? 1704 times 6 plus 904 times 62.5 over area 1 na 1704 plus 904 nga area 2. So, we have x bar na 25.58 mm. Pagkakuha na natin x bar, naa na rin kay share lang. Denoted as mu. So, yung formula is 1 minus x bar over L. Unsa man ang L? So, ang L is the connection. So, balik ka diri. So, mauni siya. Ang L niya is 50 plus 50, 100. Mauni siya ang connection. So, 1 minus x bar, 25.58 over 100 na connection, we have 0.74 na share lang. Pagkuha na nato ang tanan, magbalik na ta ng Pn equals Fu times AE. So, Fu na to 0.4 Pn times share lang na 0.74 times area net ng 4448. We have Pn na 1316.61 kilonewton. And so, kung nanakaana, makuha na din nato ang design strength under sa rupture, which is, i-times natin mo siyang Pn sa factor na gihatag, 0.75, times 1316.61, we have 987.46 kilonewton na design strength under sa rupture. So now, let us proceed. So, karon atong kuhaon ang atong value sa atong allowable strength using the ASD. So, suman ta sa atong LRFD. So, first is mag-solve ta sa atong yielding. So, under sa yielding, naatay omega, which is equivalent to 1.67. Atong buhat nga ni, ang dati formula nga Pn over omega. And then, naka-remember man mo, diba, nga nakuha mo ng value sa Pn. And the ano to din kaya, ang Pn under sa atong yielding sa LRFD, which is equal to 1841.18. So, what ang gamitin din kaya? Over dito sa atong omega, which is 1.67, na atay answer nga 803.10 kilonewton. Next, let us proceed sa ato ang rupture, which is, na siya omega nga 2. Again, tanong ko na ito atong Pn din sa LRFD under the rupture, which is 1,316.61 kilonewton. So, atong gamitin din i-divide na to siya sa ato ang omega, which is 2. Then we have an answer na 658.4
kilonewton. Karon, mag-identify ta kung pila siya natong design strength and pila to ang allowable strength. So, sa design strength, dili ato magtanaw sa itong LRFT. Di ba, kaya nakuha mo tagbuha ka values under sa yielding and under sa rupture. So, atong piliyon din sila duha is kung kinsang pinakagamay. And as you can see, ang pinakagamay na to is kaning under sa rupture, which is 987.46. Therefore, our design strength is equal to 987.46 kilonewton. And then, for our allowable strength, so dili na ito magtanas atong ASD. And then, ang ating values, di ba nga, 803 and kaning 658. So, kasi naman po ang mas gamay sa ilaha. Kini siya ang mas gamay, 658.31 kilonewton. Therefore, our allowable strength is 658.31 kilonewton. And then let us remember, na niingon siya din siya sa problem, na check the adequacy of this tension member. So we need to solve the PU and PA kaya para ma-compare natin siya sa atong nakuha nga design strength and sa ato ang allowable strength. So, in order to solve for PU, gamitin natin itong nasa ASD, itong combination, which is LRFD, which is 1.2 times dead load plus 1.6 times live load. And then remember, we have here the values of the dead load, which is 150, and then the value for live load, which is 50. So, after na siyang i-substitute din niya. 1.2 times dead load na 150 plus 1.6 times live load na 50. So, we have 260 kilonewton. Ang kaning PU, ato ni siyang i-compare sa atong design strength. And as you can see, 987.46 is greater than 260. Therefore, we can conclude na ang atong design strength for that design is kanang same siya. Ihang ma-carry ang ato ang dead load and live loads. Next, let us proceed sa atong PA. Kani, based po niya siya sa ASD nga katong combination, which is dead load plus live load. So, we have here dead load na 150 plus live load na 50, therefore natin 200 kilonewton. Ang kaning PA, i-compare nato sa atong allowable strength, and we can see nga 658.31 is greater than 200 kilonewton. Again, we can conclude nga ato ang allowable strength is safe po siya. So, mag-carry niya nga ato ang dead loads and live loads. That would be all. Thank you. In the design of tension members, the process involves determining the design tensile force and selecting the appropriate member type and size. The choice of member type depends on factors such as location and application. For example, angles or pipes are common in roof trusses, with single angles used in web members and double angles in rafter and tie members. The design process is iterative, involving selecting a trial section, analyzing its capacity, and refining until a suitable design is achieved. This includes calculating the net effective area required and the gross area required, considering bolt holes and efficiency. A trial section is chosen from a steel section handbook, and bolt holes are laid out appropriately. The member is then analyzed to determine its actual design strength. If the strength is insufficient or excessive, a new trial section is chosen and the process repeated until satisfactory. In summary, the design of tension members involves considering factors such as reduction in strength due to bolt holes, eccentric application of loads, and slenderness ratios. The iterative design process aims to select a suitable member type and size while meeting strength and stiffness requirements.